u još jednom izdanju CXO intervjua, kroz koji na sajtu Hello World RS želimo da saznamo nešto više o IT kompanijama koje posluju na našem tržištu, da saznamo o uslovima rada, ljudima koje traže, njihovoj kulturi i projektima na kojima rade, jer to je nekako svima zanimljivo danas. Meni je izuzetno drago da je sa nama danas Đorđe Simić, direktor operacija kompanije Sirmija. Sada, Đorđe, dobrodošao. Hvala lepo, da vas došao. Htela sam, pre svega, pošto znam da vi postojite negde na našem tržištu, negde čini mi se od 2008. ako sam u pravu, vola bi da malo više nešto kažeš o samoj kompaniji, čime se vi bavite, koliko ljudi zapošljavate, gde vam je centrala. Da, pa dobro, informacija jeste tačna, imamo dugu istoriju poslovanja na našem tržištu. U ovom formatu i pod ovim imenom poslujemo 5 godina kao Sirmija, odnosno poslujemo, nisam se zahvalio prvo na pozivu i dobrodošlici i lepom uvodu i drago mi je što imam priliku da predstavim našu kompaniju vama danas. Da, mi smo Sirmija i poslujemo u 4 grada, a to je deo odgovora na tvoje pitanje. Beograd, Niš, Banja Luka, Novi Sad. Beograd nam je u stvari centrala i danas brojimo nešto više od 200 inženjera. Jedna rečenica koju dosta često kažem u tim početnim razgovorima sa našim klijentima kad nas predstavljam, kažem we are embedded software house, jel? Što u stvari znači da se bavimo razvojem softvera niskog nivoa, to jest softver za ugrađene sisteme. U praksi to znači da su neka ključna znanja koja su potrebna za rad u našoj kompaniji, C++ programski jezici, razumevanje kako radi hardware, razumevanje osnova operativnih sistema, kako se projektuje softver i sve to zajedno onda nama daje u stvari priliku da pravimo taj softver niskog nivoa, drivere ili programske prevodioce, odnosno kompajlere i tako dalje, tako dalje. Mogu još malo reći o čim se u stvari malo preciznije bavimo, a to je da kako to ide, kroz godine rada, sticanje iskustva, praćenje različitih trendova i poslovnih prilika, mi smo se profilisali na kraju, mogu reći, u neke 3 oblasti. Prva je multimedija i grafika, druga je automotiv i treća je sistemski softver i mašinsko učenje. Ima to i neku svoju istoriju kako je to išlo, na primjer, ta multimedija. Po tim mislim prilike na sve one projekte koji u osnovi imaju obradu videa, odnosno audio i video. I to nam je bila, ja se konkretno time bavim celu svoju poslovnu karijeru, kroz neke projekte u digitalnoj televiziji i to nam je bila ulaznica u mnoge druge domene, na primjer u grafici se na isti način, isti video se procesira, isto kodovan H264, H265 ili ima isti content protection, to jest te digital right management sisteme, play ready, fair play, Verimatrix i tako dalje. I to nam je bila ulaznica tamo, šta više, to je ulaznica bila i u automotivu, jer ti uređaj, taj infotainment uređaj koji stoji na centralnoj tabli automobila je isto tako Android uređaj, multimedija, vrlo liči na digitalnu televiziju. Naravno, u onog trenutka kada uđemo, se produbljuju ta znanja, pa mi danas imamo veliki broj ljudi koji se bave, na primjer, virtualizacijom grafičkih kartica, to znači pisanjem softvera za grafičke kartice kako bi oni radile u cloudu, odnosno u data centrima. Ili, na primjer, kad smo ulazili u automotiv, niko od nas u to vreme ni znao šta znači FUSA, odnosno Functional Safety, šta je ISO 26262 i da smo se doobučavali, ali u to vreme takvih stvari se nije bilo na našim fakultetima, možda retko ih i danas ima gde i tako. To su sve neke... Da, dao si mi sad dobar šlagvort. Mislim, ti danas radiš kao direktor operacija, a evidentno je znači da imaš taj, da kažem, inženjerski, tehnički background. Znači, nešto nam kažeš o tome. Znači, kako je, u stvari, da kažem, ta karijera bila možda dosadašnja karijera nastavak na ovo što danas radiš? Pa jeste, samo bih zamolio da ti kažem još vrlo važnu granu koju nisam pomenuo malo pre, a to je taj sistemski softver i mašinsko učenje, jer to nam je ona grana koja najviše oslikava nas
u smislu najbliža je hardveru, tu radimo kompajlere, imamo nekoliko projekata, na primjer da radimo kompajlere za čipove za mašinsko učenje, što je danas svesna si, odnosno svi su svesni aktualna tema, kroz te projekte, opet spajanje svetova, smo ušli i u mašinsko učenje gde smo dobili mnoge druge projekte gde portujemo modele, optimizujemo ih za mašinsko učenje i tako dalje, sada ne ulazim. I eto, to je još jedan primjer spajanja svetova gde smo kroz projekte, kompajlerske projekte za čipove za mašinsko učenje dobili i druge projekte za mašinsko učenje u smislu portovanja, optimizacije modela i tako dalje. Da ne dužim previše sad. Ali eto, cijela ova priča opisuje otprilike koje firme i čime se mi bavimo. Eto, sad mogu reći nešto i o sebi, kad je već postala tema. U februaru naredne godine, znači za 5 meseci, će u stvari biti tačno 20 godina kako sam diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Pa recimo pola tog vremena, u tih 20 godina, ja sam bio inženjer, ono što se kaže hands on na projektima, zaista mnogo projekata, mnogo zanimljivih izazova, poslovnih putovanja, prilike da budem inženjer i u Sony fabrici i u LG fabrici za proizvodnju tih prijemnika digitalne televizije kao customer support, šta ja znam. Svašta, stvarno je bilo mnogo zanimljivih projekata, da ne izdvajam, odnosno sve to vreme sam i vodio manje timove od par ljudi do 15-ak, dok u drugih 10 godina je to više prešlo u ovaj menadžment vode gde je broj timova porastao koje vodimo, odnosno broj ljudi 20, 30, 50 i zadnjih 4-5 godina u stvari radim kao direktor. Operacija, eto vidiš. Dakle, da li mi to znači, je li tako, u mom obavljanju posla, pa kako ne znači, to je u stvari sigurno stvar koja u velikoj meri olakšava, mogu reći i eksterno i interno, u smislu iz perspektive firme, u eksternu saradnje s klijentom. Nikad ne znaš kad počinje neka saradnja i kad su ti prvi kontakti, da li ljudi koji dolaze će baciti akcenat na neki tehnički razgovor ili biznis deo razgovora i onda je dobro biti u stanju voditi jedan i drugi deo razgovora, bar na tom inicijalnom nivou, kasnije se uključuju naši eksperti, seniori koji dogovaraju detalje projekta. Interno je moguće još važnije, zato što je to u stvari razumevanje kako ova firma radi i kako ovaj posao radi i onda mnoge stvari koje su meni kad sam bio inženjer bile nejasne, što sad klijent opet traži neku izmenu ili kako reagovati na ovu situaciju koja ponekad može biti i stresna i tako dalje. Iskustvo pomaže da se te neke stvari setu na pravi način. Svakako znači. Đorđe, dok sam vas malo istraživala, meni je bilo prilično zanimljivo to što puno mladih ljudi koji sad već rade nekim vrlo odgovornim pozicijama i dosta su napredovali kod vas u kompaniji, su negde naveli da ste vi bili, da kažem, odskočna daska sa fakulteta, da ste vi praktično bili ili prvo zaposlenje, da ste vi vodili te ljude dalje, da je taj onboarding bio super i da ste im baš pomogli da se dalje razvijaju i čak i danas kad sam malo gledala detaljnije, videla sam da vi nudite jednu super mogućnost, a to je da ljudi koji su na završnim godinama na fakultetu praktično rade svoje završne radove i sa akademskim mentorom i sa mentorom iz kompanije i očito je da je taj akcenat, da kažem, na mlade snage baš nekako dominantan i prisutan kod vas u kompaniji. Sad, to je za većinu kompanija dosta veliki problem u smislu kako odvojiti resurse i ljude koji će im se posvetiti svoje vreme i pratiti njihov dalje razvoj. Znači, kako obezbediti mentore, kako ste vi to rešili i koliko je to negde vama bilo u fokusu? Pa jeste, prvo, drago mi je što su komentari na tu temu pozitivni. Mi stvarno smo davno prepoznali važnost integracije tih mladih ljudi, studenta koji su pred kraj svog fakulteta i u stvari to je isto vrlo važan moment. Treba ih integrisati, treba im dati šansu, treba im pokazati
kako realni biznis kojim će se kasnije baviti i funkcioniše, ali s druge strane ne treba to uraditi prerano. Da ne bi prerano ušli u sve to, u novac, u sve to što bi ih moglo odvlačiti od činjenica da treba da završe fakultet, što je svakako i njima i nama jako važno, pa smo mi procenili da je to tačka kad imaju, na primjer, 2-3 ispita do kraja. Jer onda dok mogu onda lagano da krenu u nekom laganom ritmu da rade na svom diplomskom radu koji je BSC ili MSC radi, mi im pomažemo u tome. Na koji način pomažemo? Pomažemo da im obezbedimo računar, internet, neki dodatni hardver ako je neophodan za izvršenje tog rada, odnosno pomognemo u izboru teme, definisanje teme i naravno damo mentora. Što znači damo mentora? Pa zadužimo nekog u kompaniji, nekog senior inženjera obično, koji je uvek na raspolaganju da odgovori neko pitanje i prosto prati rad kolege studenta. Cilj svega je da student, diplomac, uradi svoj diplomski rad i da bude ponosan, da bude zadovoljan. To je neka kruna te studentske njegove priče i s jedne strane, to je priča, s druge strane oni su tu i vide u prozoru u ono što dolazi i često ti ljudi kad provedu neko vreme sa nama radeći svoj rad u okviru naše kompanije, posle prepoznaju nas kao mesto gde žele da nastave da rade dalje i ostanu i budu zaposleni naši. To je tako povezano. Kako nalazimo vreme za mentora, to je stvarno izazov za sve, jer ti ljudi što su i mentori, oni su često i technical leadovi, i team leadovi, stvarno to jeste realno problem, ali sa druge strane mi se trudimo da tog studenta, diplomca, pridružimo jednom timu, tako kažem. Formalno, on ima mentora s imenom i prezimenom, ali on radi svoj diplomski zadatak iz neke oblasti koje je iz šireg domena onoga čime se taj tim bavi, pa sve kolege iz tima mogu da mu pomognu. Tako to otprilike se rešava. Kad je važno, reši se, jel? Kad ima volje, ima i načina, da, tako to je. Tako je. A kaži mi sad, ovo što si negde spomenuo na početku, to mi je bilo zanimljivo, vama je centrala u Beogradu, ali imate kancelarije, znači u Novom Sadu, Nišu i Banja Luci, sad zašto je to tako, ali bi mi to malo pojasnio? Odgovor je prilično jednostavan. Ako želite da pravite kompaniju inženjersku, to treba raditi u onim gradovima gde postoje jaki tehnički fakulteti. Danas su to ova 4 grada iz naše perspektive. Možda nekad bude i 5., 6., ne znam, ali ono što sigurno znam, ako bude 5. i 6., to će opet biti neki jak univerzitetski centar gde ima jakih tehničkih fakulteta. I ono što je tu u stvari bitno je da mi nismo samo oni koji računamo na to da ćemo uzeti te dobre studente sa tih fakulteta, već naprotiv baš se trudimo da vratimo zajednici, da se tako kaže, odnosno da pomognemo i naučimo i mi nešto studente od onog znanja koje smo sticali dugi niz godina radeći na našim projektima, usavršavajući se u nekim oblastima i tako dalje. Pa evo, par primjera. U stvari je par primjera. Mi imamo odličnu saradnju sa mnogim fakultetima u ova 4 grada, matematičkim, elektrotehničkim i tako dalje, gde ima vest na našem sajtu, to hoću da kažem, koja govori detaljno sve gde smo bili ove godine. Mislim da je preko 10 predavanja samo ove godine na različitim lokacijama gde smo pričali... Kao gostujući predavači. Gostujući predavači, gde smo pričali o kompajlerima, kako se prave kompajleri, kako se... Ono što sam pominjao pre FUSA, functional safety, gde studenti mogu da dobiju neka znanja koja ili ne uče uopšte ili ih uče na neki drugi način kao neka bazna znanja na fakultetu, da vide da onda u našem okruženju zaista postoji kompanija koja se time zaista bavi. I to je obostrano interesantno iz ovog razloga što sam pričao za studente, ali i nama je interesantno jer ih na taj način približimo onim domenima kojima se mi bavimo. Pa, neki od njih se onda na kraju i odluče da dođu kod nas, da li na studentsku praksu ili kasnije se i zaposle. Sve u svemu to je jedna
pozitivna priča u pozadini. No? A kaži mi sad, pošto negde videla sam i ovo što si ti već negde na početku rekao, i radite i za brojne klijente i dosta vam je, da kažem, portfolio raznovrstan. Ajde malo da se dotaknemo teme outsourcinga, pošto njega onako nekako, naročito sa ovom krizom koja se desila u IT industriji, bije loš glas, pa bih voljela malo da popričamo o tvom viđenju na tu temu. Pa, dobar si uvod napravila. Kad se kaže outsourcing, već neko duže vrijeme, to je otprilike dođe kao uvreda za neku firmu. Kada će kažeš oni se bave outsourcingom, a ti ne kao da si htio da uvrediš nekog. To naravno nije tako, odnosno koji sve u životu vrlo rijetko je nešto crno-belo ili jako loše, jako dobro, jer su neki odgovori se nalaze u sredini. Pa eto, ako bi ja sad htio da kažem po tom black and white modelu, mi nemamo sopstveni proizvod, mi smo outsourcing kompanija, ali to nije tako, mislim, to je, ja u stvari mislim da je bitno drugačije. Mi, kroz par primjera, na primjer, mi sa našim klijentima radimo na njihovim proizvodima, koji su top aktualni, projekti su top aktualni, to su, ako pričamo o automotivu, to je softver koji će završiti da ne izgovaram imena kompanija, ali proizvođača automobila, ali u top nemačkim proizvođačima automobila u različitim modelima. Ili ako pričamo o grafičkim karticama, u decembru ćemo ih kupovati. Što se tiče kolege koji rade kompajlere za grafičke kartice, na primjer, oni rade na grafičkim karticama koje će se prodavati dogodine u decembru. Znači, projekti su maksimalno aktuelni i zanimljivi i s druge strane to ima i taj, nazovemo ga outsourcing ili možda servisija, možda neka lepša reč, ima svojih prednosti. Mi znamo da su neke jako velike kompanije koje su imale neverovatne proizvode propadale na tržištu kad ih konkurencija nadjača, tipa, evo, pada mi na pamet Nokia. Bilo je nezamislivo nekada da će tako neka velika kompanija da propadne, dok servisne kompanije kao što smo mi i mnoge druge, u stvari imaju veliki broj projekata za različite klijente, da nije realno da može jedan projekat se ugasi, dva projekta da se ugase, nije realno da sve ugasi odjednom i tako pričamo o stabilnijim kompanijama, ja bih rekao. I konačno ima i ovaj bitan moment da dešava se kod nas stvarno da neko radi na jednom projektu 5 godina, imamo dobru saradnju s klijentom, razvijamo njihov proizvod i uđe u neko zasjećenje i želi neku promjenu. Dopada mu se sve ovo ostalo što mi nudimo u kompaniji, neke pozitivne vrednosti, neke dobre stvari, želi da ostane i mi mu samo ponudimo promjenu projekta, čak promjenu domena, kao što sam pričao, imamo ih više, jel? I on onda ostaje u kompaniji, a radi se nečim drugim. Tako da, po mene, priča možda ima više pozitivnih nego negativnih strana, ako bih ja to... Da, sad, evo, izvini što te prekidam, odmah sam se setila dok sam čitala recenzije isto tako, u Sirmi. Jedan vaša koleginica, to mi je bilo napisala, to menjam projekte, da bih napredovala, a ne menjam firmu. Sve radim u okviru iste firme, pa to možda to slikava što si sad upravo rekao. Tako je. Sad, kaži mi sad, kad smo se već dotakli negde ove priče, kako ste vi prošli kroz ceo period ove krize sada? Da ste imali otpuštanja ili kako? Šta je u stvari bio vaša formula da prođete kroz ovaj period? Prvo, kriza je realnost, znači pogodila je mnoge igrače na tržištu, potiče od najvećih na tržištu koji su otpustili veliki broj ljudi, to znači smanjili broj projekata koji se prelivaju na nas ostale. Tako da postoji veliki broj kompanija i u svijetu i kod nas koji su bili prinuđene da otpuštaju ljude, odnosno smanjuju broj zaposlenih. Mi nismo ti, mi smo izbjegli, da kažem, oštricu krize i nemamo, niti smo imali, niti planiramo otpuštanja s tim u vezi. Naprotiv,
Naprotiv, ajde malo je rano, još nije kraj godine, ali neki trendovi jasno pokazuju da očekujemo rast i ove godine u smislu broja ljudi, povećanja broja zaposlenih ljudi i povećanja broja projekata koje imamo. Sa druge strane, šta je formula? Pa tu je teško sad biti realan, objektivan, možda šta je, meni je super što je vaša formula. Pa formula je jednostavna. Kad neku stvar radite godinama na pravi način, onda to vaši klijenti vide. Onda vam kroz vreme daju važne zadatke, pa sve i da dođe do situacije da oni žele da nas isključe sa projekta, to nije lako, zato što smo nosioci ključnih znanja i radimo na važnim projektima za njih. Tako da, to je jedan od načina. Drugi način je ono što sam pričao da ima više domena, pa nijesu svi domeni podjednako ugroženi. Koliko sam ja pratio, najviše problema su imale kompanije sa viškom zaposlenih u oblasti web tehnologija. To nije nešto gdje mi imamo puno ljudi, pa eto nismo bili pogođeni, ali i tamo gdje smo bili pogođeni, onda se određeni broj ljudi prebaci na neki drugi projekat u drugom domenu. Eto, to je ta taj rad i briga o riziku i da se ide kako treba. Ajde sad da se sa tog makroplana opet vratimo na mikroplan. Sad, koliko je to recimo za nekog ko dolazi kod vas da radi? Upravo to što radite sa vrlo raznovrsnim klijentima, da kažemo različitim industrijama, na različitim projektima. Šta je u stvari najveći izazov za nekog ko dolazi da radi kod vas? Koliko je to teško uklopivo, s obzirom da se radi i o različitim tehnologijama, razmišljam da ljudi sigurno stalno moraju da rade i da se usavršavaju. Koliko je, da kažem, taj dinamičan, zahtevni, težak za možda buduće zaposlene? Da. Pa ajde da odgovorimo ovako. Otprilike, svaki sistem koji dobro funkcioniše liči. Znači, bilo da je to zdrava, funkcionalna porodica, bilo da je to sportski tim, bilo da je to neka dobra kompanija, paralele su ogromne. Suština je da evo, sportskim rečnikom nije bitno da li imaš najboljeg igrača u svom timu koji uvijek može da da 30 poena, računa se pobeda tima, računa se nesebičnost, računa se na kraju da deljenje lopte ili deljenje znanja, sve je isto, jel? Znači, suština je, moramo naći prave ljude na osnovu kojih formimo prave timove koji onda na kvalitetan način izvršavaju prave projekte. I to je u stvari put kako mi tražimo ljude koje zapošljavamo kod nas. Prvo što radimo je svi koji se prijavljaju na selekcijski proces idu na HR razgovor. To traje sat vremena recimo i tu je cilj da detektujemo da li imamo isti sistem vrednosti. Znači, da li imamo nesebičnog kandidata, da li imamo timskog igrača, da li je u tom smislu sve u redu. Ako je to sve u redu, onda prelazimo na tehnički razgovor gde se provjeravaju ona bazna znanja o kojima sam govorio, C++, recimo Python ili šta je već kandidat napisao u svojoj prijavi, odnosno koncepti operativnih sistema, razumevanje kako hardware radi i tako dalje. I kad sve to je u redu, mi onda kandidatu damo ponudu, jel? I sad sve ovo što sam ja u stvari ispričao je proces neke, kako mi biramo ljude, a u stvari to je esencijalna stvar. Jer kroz godine i kroz ovakav pristup u biranju ljudi, mi na ovaj način gradimo sebe kao kompaniju. Znači ti ljudi tako izabrani, dobro funkcionišu timovi na projektima, u support službe i tako dalje i svi guramo u istom pravcu. Čak mislim da većina ljudi ovoga nije ni svesna, jer za njih su to samo njihove ugrađene osobine, da je on prijatan, da je on pomoći će kolegi i tako dalje, nesvestan da je to u stvari to što mi pravimo sve vreme i zato i dobro napredujemo, jer je to taj koncept koji obezbeđuje dobar rezultat. Da, kad bi ušli sad dalje u tu temu, ja bi ti rekla možda je to i esencija employer brandinga, mislim, ono što kompanije pokušavaju da izgrade.
Meni je negdje to što si baš rekao bilo vrlo zanimljivo, jer mladi ljudi koji rade kod vas, a rekla bih i ove iskusnije kolege, kažu da je to možda vaša, da kažem, vaša najprepoznatljivija crta, a to je ta mogućnost da se mnogo nauči od svih, da se znanje nesebično deli, i jedan vaš kolega je rekao, uvijek ima neko ko zna mnogo više od tebe. To je tačno i drago mi je, pošto je iskreno ne čitam previše komentare po društvenim mrežama, ali ih čujem povremeno i uvek se obradujem kad čujem tako neki pozitivan stav. Znate kako, oni mladi ljudi kad dođu i kad još lakše ako dolaze kroz studentski program, onda su imali priliku dok se rade svoju stvar, svoj diplomski zadatak, vide to u praksi, ali bez obzira da li da dođu kroz selekcijski proces kao mladi inženjeri, zato što su i oni birani po istom ključu koji svi ostali, oni se vrlo lako integrišu. Znači, bukvalno to je lako prepoznaju svoje mesto i sve ide dobro. Baš ti hvala na ovom razgovoru, meni je bilo jako prijetno i nadam se da svima koji razmatraju Sirmiju kao, da kažem, svoje buduće mesto za rad, da će im ovaj naš video biti koristan. Ja se još jednom zahvaljujem tebi i tvojoj kompaniji na pozivu i prilici da se malo predstavimo i mi. Hvala vam još jednom. Hvala puno, nadam se da će svi uživati kao i mi. Važi, hvala. Ćao, Đorđe. Ćao.